6 Sankale Panchayat members met the block development officer of Momugao over the no-confidence meeting that was previously planned, urging him to issue a fresh date for a special meeting to decide over the motion. The no-confidence motion has been moved. आम्ही आता 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आम्ही हांगा बरोवन दिल्ले. अजून आमकां फुडली नोटीस काय येवंक ना, डेट दिवंक ना. तेका लागून आयज आमी 6 पॉयंट हांगा एकठांय जावन आयज सराक व्हिडिओ सराक विचारूंक येयल्ले. तर सरान आमकां सांगला की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून. आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा. आमी आतां 2024 हे साल पूण आमी सदींच आमी MP इलेक्शनाकूय आसली, ZP इलेक्शनाकूय आमी गव्हर्मेंटा वांगडाच आसली आनी हेच्या फुडें बी रावतली. म्हणून आमचे आतां हेच्या फुडें आमची बेगीन डेट दिवन आमचे इलेक्शन बेगीन जावनी अशें म्हणून आमी म्हणटा. We no confidence motion pass केल्ले on the 30th of March. Okay, so we are waiting for a date. बेगीन डेट मेळची म्हणून आमी येयली फॉलो अप करपाक व्हिडिओ कडेन. आनी सांगपा म्हणजे प्रेशर सध्या कोणाचोच ना, काय ना, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स म्हाका दिसना, काय ना. सगळीं फ्रीली भोंवताय, तेश की कोण लिपोन आनी खंय ना तेश कांयच ना. सगळीं फ्रीली भोंवताय. कोणाक कॉन्टॅक्ट करून तें कॉन्टॅक्ट करपाक ती अवेलेबल आहाय. कोणा तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर. सो हें दाखोवन दिता की आमी 6 जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट. आनी डेट मेळटा, ज्या दिसा डेट मेळटा त्या दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले. हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां. Like, subscribe, and get notified.